Hey guys, anong ginawa nyo dyan? Naglaro? Action button to enter a level. Naglaro guys, mga walang ano guys. Walang hiya guys. Door lights show level. Yan guys, yung gym sa labas guys. Red light is red. No face or Ito yung sa loob ng bahay namin dito guys. Yan guys. Yan guys, pag reunion yan guys. Ito yung sa loob ng bahay namin guys. Masyadong puno. Oh. Palpak. Yan guys, yung bisikleta namin dito sa labas guys. Yan, gym. Nag-ano no mangga guys. Yan. Doon tumakbo. Yung pusa namin na taga Davao del Sur guys, yan. Yung galing pa doon. Yan, di pa natapos naglaro guys. ito yung kontra. Yung gym namin dito guys, katapat lang. Yan. So dito lang muna guys kasi maulan sa labas guys, di tayo makalabas. Yan yung mga manok namin dito guys. Yan. Di masyadong makita yung aso guys dun sa labas guys. Nandyan yung aso namin guys na galing pa doon guys, si Robwang guys, yung aso namin guys. Yung isa nang doon sa ano guys, nang doon sa pikas bahay guys. So dito lang muna guys, di kasi tayo makalabas guys So bye guys.